Buenos días y feliz Navidad a todos. Hoy celebramos el Día del Señor desde Ginebra, la parroquia de San José. Y la comentamos desde aquí, desde Torre España. Ven las imágenes de Ginebra a través de Eurovisión. Ciudad situada en el margen izquierdo del lago Léman. La ciudad también de Calvino, que el año que viene celebrará el 500 aniversario de su nacimiento. Qui a 18 ans, qui vit depuis 4 ans à Aigues-Vertes. Je travaille de temps en temps avec, je l'emmène des fois au parc, je leur fais les soins, je leur donne les récompenses. Es un centro para la formación de jóvenes discapacitados, donde atienden el campo y los animales. Este joven explica cómo él cuida a uno de los asnos, de los burros, que precisamente forma parte del Belén viviente que monta la parroquia de San José todos los años y desde donde hoy transmitiremos la Eucaristía. J'avais envie d'un grand ciel bleu sur la crèche qui existait déjà à l'époque, et puis un jour, on m'a demandé de faire un projet pour une crèche et j'avais envie de faire un grand ciel bleu, uniquement un ciel bleu avec la crèche en bas. Je me suis appuyé sur une esthétique d'une certaine époque cómo ha buscado el color azul para une certaine beauté, componer un bonheur de regarder une crèche à pesebre de la iglesia. C'est un jour heureux et c'est important d'apporter de la lumière, d'apporter de la beauté. Buscando la luz y la belleza, un cielo azul y en el fondo el pesebre de Belén. Esta iglesia dedicada a San José en 1869. Desde aquí se transmitió la primera misa por radio en el año 1928. Ha nacido el niño divino. Cantad, tocad los instrumentos, ha nacido el divino niño. Cantemos todos su llegada. La salvación que el mundo esperaba para todo hombre es la verdadera luz. La salvación que el mundo esperaba ha llegado para todos los vivientes. Se arrodillan frente al Belén los celebrantes de esta Eucaristía, que la preside la abbé Claude Poli. Y ahí está el Belén viviente al que hacíamos referencia anteriormente. El coro es la coral Je sais, que va a estar durante toda la Eucaristía.
Paix sur la terre et joie dans nos cœurs. Aujourd'hui, un sauveur nous est né. Paz sobre la tierra y alegría en los corazones. Pour le fêter, nous nous sommes rassemblés. Hoy nos ha nacido el Salvador, Jesús, el Mesías. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, qu'en ce jour de Noël, la grâce de Jésus né à Bethléem, l'amour de Dieu le La Père gracia de Jesús et la nacido en Belén, communion de l'Esprit Saint el amor de Dios soient Padre toujours y la avec comunión vous. del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Welkom, goede vrienden. De parochie van Sint-Joseph Bienvenidos is blij met u la dit comunidad mooie parroquial de feest San van José y a través de ella Kerstmis te vieren. la comunidad católica de Suiza Vragen we samen aan Jezus, se God alegra de van vivir God, esta bella fiesta vrede de te Navidad schenken en comunión con aan vosotros. onze wereld. Recemos juntos a Cari Jesús, fratelli e sorelle, palabra de Dios, que Oggi dona celebriamo la que dé la paz natività al del mundo nostro Signore Gesù que Cristo. tanto lo necesita. Il regno di Dio è un regno infantile. La nostra anima deve Hoy farsi celebramos piccola la Navidad e de deve nuestro Señor sposare Jesucristo. l'infanzia di Lui, El reino de Dios del Verbo eterno, de un fatto niño. uomo, fatto bambino. Caruși hermanos e irmãs, neste dia de Nadal, onde En nós este día de recebemos Navidad, Jesus, donde recibimos a Príncipe Jesús, de paz, príncipe de la paz, acolhemos o predau das Pidamos crianças perdão de nossas do faltas. presépio que nos dá braçal e sorriso. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la joie de la vie éternelle. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria in excelsis Deo. El coro Je sais
que está cantando la misa compuesta por Marc-Antoine Charpentier. Los Kyries y el Gloria pertenecen a esta composición de la misa de Navidad del profesor Charpentier. Gloria que ha callado durante todo el Adviento para sonar con fuerza en este día de Navidad, celebrando el nacimiento del Salvador. El sacerdote que preside la celebración inciensa el nacimiento, colocado al lado del presbiterio de esta parroquia de San José. Dios Padre nuestro, en tu palabra hecha carne, una luz nueva nos envuelve. Esta luz que ha entrado en nuestro corazón por la fe, haz que resplandezca en toda nuestra vida. Qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, car il est Dieu,
pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Lectura del libro de Isaías. Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le Qué messager qui hermosos annonce la son sobre paix. los montes los pies del Le mensajero messager que de la anuncia la bonne paz, nouvelle qui annonce le que salut. trae la buena nueva, que Celui qui pregona vient la dire à la victoria, cité sainte, il que est dice a Sión, roi, ton tu Dieu. Dios es rey. Écoutez la voix des guetteurs. Leur appel Escucha, tus retentit. vigías C'est gritan, un seul cantan a cri coro, de joie. porque Ils ven voient de cara a leurs cara yeux al le Señor Seigneur qui revient à que Sion. vuelve a Sión. Éclatez en cris de joie, Romped ruines a de cantar a coro Jérusalem. ruinas de Jerusalén, car le Seigneur a consolé son peuple. que el Señor consola a su Il pueblo, rachète Jérusalem. rescata a Jerusalén. Le Seigneur a montré la force divine de son bras aux yeux El de Señor toutes les nations. Desnuda su Et santo d'un brazo bout à l'autre a la de la vista de terre, todas las Elles naciones verront y verán le los salut confines de de la notre tierra Dieu. la victoria de nuestro Dios. Parole du Seigneur. Palabra de Dios. Un niño nos ha nacido, un niño se nos ha dado, eterno, de su fuerza. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main Cantad al Señor un puissante, cántico nuevo porque ha hecho il maravillas. s'est assuré la victoire. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. La terre entière a vu la victoire de notre Dieu. Los Acclamez le confines de la tierra han Seigneur, terre contemplado la entière. victoria de nuestro Dios. Sonnez, chantez. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Commencement de la lettre aux Hébreux. Comienzo de la carta a los Souvent dans le hebreos. passé, Dieu a parlé à nos pères par En les distintas prophètes sous des ocasiones y de formes muchas maneras fragmentaires et variées. habló Dios antiguamente a nuestros padres por Dans los les derniers profetas. temps, dans ces jours où Ahora, nous sommes, en esta il etapa nous a final, parlé par ce nos Fils ha hablado qu'il por a el Hijo, établi, al héritier que ha de nombrado toutes choses, heredero de todo et par qui il a créé les mondes. y por medio del cual ha ido reflet realizando resplendissant todas de las la cosas. gloire du Père, expression Él es parfaite de reflejo son de su être. gloria. Ce Fils qui porte toutes Él choses sostiene el par sa universo parole con su puissante, palabra poderosa après avoir accompli la purification des péchés, y habiendo realizado s'est la assis purificación de los à la pecados, droite de la majesté está divine, sentado a la au plus derecha haut des cieux. de la majestad de Dios Et en il las est alturas. placé bien au-dessus des anges, car il possède par Tanto más héritage encumbrado sobre un los nom ángeles, bien plus grand que le cuanto leur. más sublime es el nombre que ha heredado. En effet, Dieu n'a jamais dit à un Pues ange, a Tu qué es mon ángel fils. dijo jamás, aujourd'hui je t'ai Hijo engendré, mío eres tú, hoy te he Ou bien, engendrado. encore, O je yo serai seré pour lui un père, para él un padre il sera pour y moi él será un para fils. mí un hijo. Au contraire, Y en otro au moment pasaje, d'introduire le premier-né al dans le introducir monde à venir, en el il mundo dit al primogénito, dice que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. que lo adoren todos los ángeles de Parole du Dios. Seigneur. Y mientras
Lleva el libro de los evangelios hasta Lambón para proclamar. Suena el aleluya, en este caso del compositor irlandés O'Carroll. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. El Señor esté con vosotros. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comienzo del Evangelio según San Juan. Y la ve de Fue, que va a leer el Evangelio, lo inciensa antes de proclamarlo. Es el mismo prólogo del Evangelio de San Juan, el que va a leer. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra Il était era au Dios. commencement auprès de Dieu. Par lui, La tout palabra s'est fait. en el principio Et estaba rien de ce junto a qui s'est Dios. fait ne s'est fait sans Por lui. medio de la palabra se hizo En todo, lui était la vie, y sin et la ella vie no était la se hizo lumière des nada de hommes. lo que se ha hecho. La lumière brille dans les En la palabra ténèbres, era vida, et les ténèbres y la vida ne era la l'ont luz pas de los arrêté. hombres. La luz Le brilla en la Verbe était la tiniebla, vraie lumière y la qui tiniebla éclaire no la tout recibió. homme en venant en ce monde. Il était dans le Surgió un monde, hombre enviado lui por par Dios qui le monde que se s'était llamaba fait. Juan. Mais le monde Este ne l'a venía pas como reconnu. testigo para dar Il est venu chez testimonio les de la siens, luz, et para les que siens por ne l'ont él pas reçu. todos vinieran a la fe. Mais tous ceux qui No l'ont era él la reçu, luz, ceux qui sino croient en son testigo de la nom, luz. il leur a donné de pouvoir devenir enfants La de palabra Dieu. era la luz verdadera que alumbra a Ils todo ne el sont mundo. pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté Al d'homme. mundo vino y en el mundo Ils estaba. sont nés de Dieu. El mundo se hizo por medio de ella, Et le y el Verbe s'est mundo fait no la chair. conoció. Il a Vino a su habité casa y los parmi nous, suyos no la recibieron. et nous avons vu sa gloire, Pero a cuantos la la gloire qu'il recibieron, tient de son Père, les da comme poder le para Fils ser unique, hijos de Dios si plein creen de en su nombre. grâce et de vérité. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. C'est une scène bien familière et si touchante que de voir des parents, des proches, des amis se pencher sur un berceau. Es una escena On familiar y s'interroge conmovedora déjà sur ver cómo l'avenir los de padres, ce bébé, et allegados, chacun amigos, tente de se découvrir inclinan sobre una à cuna qui il peut bien y se ressembler. preguntan sobre el futuro On del observe bebé. le visage, Y cada uno les intenta yeux, la descubrir forme de la a quién bouche, puede parecerse. les oreilles, Miran la tout cara, ce qui los fait qu'un ojos, visage est unique la forma de la boca, las et orejas, cependant todo aquello que hace hérité que de sea una toute cara une única lignée y sin et qui embargo permet de también reconnaître heredada parmi les de proches toda una descendencia, de tal ou une manera femme. que se puede reconocer en ella En ce a jour de sus Noël, antepasados. chers amis, les crèches disposées dans nos églises En este día de nous Navidad, invitent à la même los démarche. nacimientos colocados À qui en Jésus nuestras iglesias ressemble-t-il? nos invitan a la misma Quel est ce pregunta. visage de Dieu ¿A quién se qui parece vient Jesús? jusqu'à nous? ¿De quién es esta cara de Ça va. Dios que se presenta ante Dans nosotros? ce tout petit visage, si Es fragile. allí, en la pequeña C'est y là que la frágil lumière cara, incréée, donde la luz éternelle, increada, prend la forme eterna, de deux petits yeux éblouis. toma la forma C'est de là dos que la pequeños ojos tendresse deslumbrados. créatrice se fait bouche Es qui allí nous donde la sourit. ternura creadora se hace C'est là boca que la que nos puissance sonríe. divine se fait bras qui se tendent Es allí vers nous. donde la fuerza divina se hace Toutes nos brazo que se conceptions de Dieu extiende hacia et de nosotros. l'homme volent en éclats. Todas nuestras Dieu concepciones enfant. de Dios y del hombre se hacen Prenons le pedazos. temps de nous émerveiller. Dios niño. Oui, sous Tomemos les un traits tiempo de para ce bébé maravillarnos. qui va devenir l'homme Jésus, Dieu nous montre Si son sobre los vrai rasgos de visage. este bebé que va a hacerse el Il hombre n'est pas cette Jesús, sorte de Dios grand nos horloger qui muestra su verdadera organiserait cara. froidement les Él hommes no et es les una événements especie du de monde. relojero que Il n'est organiza pas fríamente a davantage los hombres le y los grand justicier de acontecimientos del l'univers mundo. pour No es tampoco el gran exclure, punir, justiciero del faire peur. universo para excluir, Ce sont là, chers amis, castigar o des meter miedo. caricatures de Dieu qu'il Estos nous faut son vite caricaturas de jeter Dios très loin. que debemos apartar bien Y lejos de nosotros
afin y de desmaquillarlos trouver para le encontrarnos visage de l'enfant de Noël, con la cara del le niño de la visage Navidad, aimant de Dieu. la cara atractiva de Dios. L'apôtre évangéliste Jean nous le déclare ce matin. El apóstol y Ne vous y evangelista Juan trompez pas, nos chers lo amis. dice hoy. Ce tout petit, No os c'est engañéis. le tout Este grand. pequeño Cet es el enfant más couché grande. sur la paille, Este c'est le niño Fils de acostado Dieu. sobre la paja es Ce el bébé Hijo qui de ne parle Dios. pas encore comme nous, Este mais ne niño fait que que todavía no balbutier. habla, sino que Faites bien solo attention. balbucea. C'est le Estad Verbe. atentos, C'est porque la es el parole de Dieu Verbo, qui se fait chair. la palabra de Dios que Ce se ha tout hecho petit qui carne. est né il n'y a que quelques heures. Este pequeño que ha nacido Attention, il apenas hace existe unas horas de toute existe éternité auprès de du toda Père. la eternidad al lado Ce del petit Padre. qui va pleurer quand il aura faim. Este pequeño que va a Ce llorar petit cuando qui ne tenga sait pas hambre, encore faire de discours que todavía et no qui, sabe comme hacer tous les discursos, enfants, sino devra apprendre à que lire et à tendrá que écrire. aprender a Il est leer la y escribir parole como todos los éternelle niños. de Dieu, Es la parole palabra première eterna et de Dios. dernière, l'alpha, l'oméga, Palabra primera y parole última, el créatrice, alfa y el omega, parole palabra qui se creadora, fait nourriture. palabra que se hace Ce alimento. bébé que l'on aperçoit à peine Este bebé que dans la apenas se pénombre de la percibe crèche, en la penumbra de la cueva, il est la Atención, lumière du monde. es la luz Il del est le mundo. roi céleste, Es el rey devant qui se celestial, prosternent les anges. ante el Oui, cual se postran los attention, nous dit ángeles. Jean, Sí, car atención, Dieu est nos venu dice chez Juan, les siens et les siens ne porque l'ont pas Dios reçu. ha venido a los suyos y los Voilà suyos no le le drame recibieron. permanent de notre monde. Y aquí el drama permanente Chers de amis, nuestro mundo. Le Dieu Queridos de amigos, Jésus-Christ, el Dios nous de n'avons pas Jesucristo, imaginé. Nous avons no à tenemos que l'accueillir imaginarlo. tel qu'il se présente à nous. tenemos que acogerlo tal como Él Il se ne nous nos regarde presenta. pas de là-haut. Il se fait tout proche de nous. Él no nos Il mira se desde fait lo alto, intime à nous-mêmes. se hace lo más en próximo a nous-mêmes. nosotros, se hace íntimo Ce a petit nosotros, enfant, en nosotros mismos. Le Verbe fait chair, nous pousse à Este incarner niño, notre el foi, verbo hecho à carne, faire ce nos que nous empuja disons, a encarnar à nuestra fe, incarner cette présence a de hacer Dieu aquello que en nous, profesamos, parmi nous, dans ce a monde qui est le encarnar nôtre esta aujourd'hui. presencia de Dios en nosotros La parole y qui entre se fait nosotros, chair, en este Dieu qui mundo se de hoy fait que es el homme. nuestro. Ce n'est pas un résultat. La palabra que se Ce hace n'est pas un carne, achèvement. Dios que se hace C'est un hombre, commencement. no es C'est une el término, naissance pour chacun. es un comienzo. Dès lors, Es plus un rien de notre nacimiento humanité para cada ne uno. lui est étranger. Jésus, Desde par son entonces, incarnation, nada de lo rejoint humano les toute extraña. personne. Il accueille Jesús, toutes por les su situations, encarnación, reúne a sans todos. exclusive. Acoge todas las situaciones Grâce à l'enfant sin Jésus. excepción. Je peux regarder Gracias Dieu, al les niño yeux Jesús, dans les yeux, yo puedo mirar a Dios, accueillir la saveur de la fijar vie mis ojos et en me sus ojos découvrir moi aussi, acoger enfant, el sentido de la vida bien-aimé du Père. y descubrirme a mí también como niño amado del Chers amis Padre. et téléspectateurs, en ce Amigos jour de Noël, telespectadores, Dieu nous invite à écouter en en este chacun día de de nous Navidad, Dios l'enfant nos Dieu, invita a à escuchar en l'accueillir cada uno de pour le faire nosotros al niño grandir en Dios, nous. Lui, la parole a qui fait acogerle naître para et dejarle crecer renaître, en et se nosotros a Él laisse la découvrir à palabra ceux que qui le quiere cherchent nacer y avec renacer les yeux du cœur. y se deja descubrir a Dieu aquellos ne que le s'est pas buscan fait con los homme ojos pour jouer del ou pour corazón. faire semblant. Il n'est pas venu voir Dios qu'est-ce no que se hace cela hombre fait para d'être jugar o un homme. engañar al hombre. Il est simplement venu Él no ha venido se para donner ver qué par es esto amour de ser hombre. lui-même, afin que nous ayons Dieu en Ha nous, venido Dieu en simplemente personne. a darse el mismo por C'est la amor raison para pour que laquelle, chers tengamos amis, a Dios en nosotros. l'amour n'en finit pas de Esto es naître lo sur que notre hace. terre. C'est Noël. Esta es la razón Chaque por la fois cual el qu'en me amor regardant no deja de et nacer en sobre regardant nuestra un tierra. visage d'enfant, Esto de es Navidad. femme, d'homme, Cada vez j'ose que me mire o discerner mire la les cara de un traits de niño, Dieu. de un hombre, que yo me atrevo Noël, a descubrir allí los C'est la rasgos de Dios. célébration de la parole divine qui prend Navidad corps es en la Jésus. celebración de la palabra divina que toma cuerpo en Naissance Jesús. qui est source de toutes nos naissances, nos Nacimiento que es renaissances. fuente de todos Noël, c'est nuestros aussi la célébration renacimientos. de cette même parole qui prend Navidad corps es en también chacun la de nous. celebración de esta misma palabra Noël nous dit que toma que cuerpo tout être en humain cada uno de a une nosotros. valeur infinie aux yeux Navidad de nos Dieu, dice que au todo point de ser humano s'impliquer tiene un ainsi valor complètement infinito a los ojos de dans Dios, notre condition terrestre. que se implica En venant parmi completamente nuestra Le condición Christ terrestre. nous prend vraiment pour ses sœurs, ses frères. Il nous traite comme tels. Estando entre nosotros, Nous Cristo sommes nos de la toma famille para de ser Dieu. sus hermanos y hermanas y Jésus, nos trata como visage de tales. Dieu, vient nous Somos montrer de la familia de notre Dios. vrai visage, Jesús, notre avenir. rostro de Nous Dios, sommes viene para enfants de mostrarnos lumière. nuestro verdadero Voilà, rostro, chers nuestro amis, futuro. le gène spirituel introduit de la luz. dans notre patrimoine Aquí génétique está el gen par la espiritual venue du Christ, introducido en nuestro patrimonio genético Stupéfiante por la humilité de venida de Dieu. Cristo. qui se cache, qui se révèle sous le Impresionante trait la humildad de Dios, d'un enfant. que se esconde y se revela Quoi de plus bajo innocent, los rasgos de un niño. de plus pur Hay que le algo regard d'un más enfant. inocente y más puro Dans que les la yeux d'un mirada de un enfant, niño, dans les yeux de cet en enfant-là, los ojos de un niño,
niño, même aquel le niño, truand, hasta el même más l'homme truán le o el plus más blasé hastiado peut de los voir hombres, briller
puede todavía ver brillar la esperanza de un mundo de amor Chers y amis, de quand paz. Dieu vient sauver l'homme, armé Cuando jusqu'aux Dios dents, viene a salvar al ou hombre retranché, armado hasta los prisonnier dientes dans ses propres o forteresses, atrincherado en sus propias il prend fortalezas, les yeux d'un toma enfant los ojos de pour un nous niño regarder. para mirarnos. Son seul pouvoir, c'est celui de Su l'amour, único d'un poder amour es désarmé. el del amor, un amor que Dieu desarma. prend la fragilité d'un tout petit pour nous donner la force de son amour, car dans ce corps de tout petit, c'est le cœur de Dieu qui bat. Seigneur, Señor, tu es le Tout-Puissant, tú eres el Todopoderoso, mais ta puissance est celle d'un bébé, pero tu poder es el de capable un bebé d'éveiller le plus dur des cœurs capaz de à la despertar tendresse, el más duro de los al amor, corazones a la ternura a nous, y al amor. d'incarner ta présence Haznos dans la capaces de crèche de nos encarnar tu vies presencia quotidiennes, en el en nous pesebre regardant de nuestras vidas comme cotidianas tu nous regardes. y de mirarnos Amén. como tú nos miras. Amén. Comme Marie et Joseph qui ont répondu à l'appel de Comme Dieu María y avec José, confiance, répondons, Como María y frères et José sœurs, han aujourd'hui respondido à a la sa llamada de parole Dios con en confianza, proclamant notre foi. respondamos hoy a su palabra proclamando nuestra fe. Croyez-vous en Dieu, source de tout amour, lui qui a créé ¿Creéis l'homme en Dios, et la femme fuente de à todo son amor, image? que ha creado al hombre y a la mujer a su imagen? Croyez-vous en Jésus-Christ, Fils de Marie et ¿Creéis Verbe fait en chair, Jesucristo, Hijo de María mort et y ressuscité Verbo par amour hecho pour carne, nous, muerto lui y qui nous resucitado confie por amor a aujourd'hui nosotros son y royaume? que nos confía su reino? Croyez-vous en l'Esprit Saint, lui qui nous délivre de la crainte ¿Creéis en el Espíritu et nous donne Santo, force et imagination que nos da la pour fuerza faire y la imaginación fructifier para hacer la bonne fructificar nouvelle? la buena noticia? Croyez-vous en l'Église, ¿Creéis une sainte en la catholique Iglesia, et apostolique, una santa communauté católica y d'hommes et de femmes apostólica, appelée à être comunidad de aujourd'hui hombres y de mujeres visage, llamadas a estar parole et hoy tendresse de Dieu pour notre humanité? rostro de las palabras y de la ternura de Dios para nuestra humanidad? Frères et sœurs, en cette fête de Noël, élargissons notre prière aux dimensions fiesta de du Navidad, monde. ampliemos nuestra oración a las dimensiones del mundo, pour tous les chrétiens qui se rassemblent pour célébrer la por fête todos de los ta cristianos naissance, que se reúnen para qu'ils celebrar la révèlent que fiesta tu es leur vie del et nacimiento de leur Jesús, lumière. Nous para te que prions. se revele en su vida la luz de Cristo. Roguemos al Señor. Y el pueblo responde: niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, eterno es su poder. Voor al wie zich op deze feestdag nog meer dan anders eenzaam voelt, dat die eenzaamheid verzacht wordt door Por een aquellos signaal y van aquellas que en este día de vriendschap, een fiesta teken van nabijheid. Wij bidden u. Necesitan de nuestra solicitud para que se ilumine como un signo de amistad, de la presencia, el nacimiento de Cristo. Roguemos al Señor. Per i popoli che vivono un Natale di guerra, Por los in pueblos que condizioni di viven rifugiati, una Navidad de guerra, o de che éxodo o de soffrono violencia, violenza, affinché
para que vengan para ellos días de justicia y de paz. Roguemos al Señor. Noi ti preghiamo. Pour tous ceux qui manquent du nécessaire, por todos aquellos que carecen de lo necesario, affiche la mientras surabondance, nuestras estanterías de fiesta están llenas de abundancia, grâce à des gestes de partage para et que de ellos tomen solidarité. parte de la fiesta Nous te gracias prions. a los gestos de nuestra caridad, solidaridad. Roguemos al Señor. Seigneur Jésus, que la lumière de Noël soit pour Jesús, tout être humain que la source luz de la de Navidad joie et sea d'espérance. para todo Toi, ser humano l'Emmanuel, notre fuente Sauveur de et notre alegría y de Dieu, esperanza. aujourd'hui et Tú, pour les Emmanuel, nuestro siècles Salvador des y nuestro siècles. Dios por los siglos de los siglos. Venid a Belén. Ha nacido el Rey de la Gloria. Venid a ver al Rey de la Gloria. Venid a adorarle. Venid a adorar al Señor. Lo que canta este coro de Yesé durante la procesión con las ofrendas. Los acólitos llevan hasta el altar el pan y el vino. El celebrante ofrece orando que se conviertan después en el cuerpo y la sangre del mismo Cristo que hoy ha nacido en Belén. Lava, Señor, de todo mi pecado. Dice el sacerdote mientras se lava las manos antes de comenzar la plegaria eucarística. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, Señor Dios tu nous as nuestro, donné de reconnaître tú ton nos has Verbe dado fait la chair gracia dans un de nouveau-né reconocer couché a dans tu une mangeoire. verbo hecho carne, Puissions-nous le reconnaître en un aussi recién nacido, quand nous communierons à ce acostado pain et à ce vin. en una cuna. Nous te les présentons à toi, Dieu fidèle, pour les siècles des Permítenos siècles, reconocerle par Jésus, también le Christ, notre Seigneur. cuando comulguemos este pan y este vino. Y te Le lo Seigneur, que ahora te presentamos a ti. le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir Verdaderamente, notre action de grâce es justo y toujours bueno et en tout lieu. Darte la À gloria toi, y Père ofrecerte très nuestra saint, acción de Dieu gracias éternel siempre y et en todo lugar a ti, tout-puissant, par le Padre Christ Santo, notre Seigneur. Dios eterno Par todopoderoso, lui por Cristo s'accomplit en nuestro ce Señor. jour merveilleux
l'échange où nous Hoy se ha sommes cumplido en régénérés. este día el cambio Lorsque ton maravilloso Fils prend donde la nosotros condition somos de l'homme, regenerados. la nature humaine en Porque tu reçoit Hijo une toma la condición de hombre, la naturaleza noblesse. humana Il devient adquiere una tellement incomparable de nobleza. nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi avec les Él se hace uno de anges nosotros qui para que proclament ta nosotros gloire dans podamos ser les eternos. cieux, plein de Por eso, con joie, los nous ángeles que te proclaman tu gloria en los chantons. cielos, llenos de alegría, nosotros cantamos. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute Tú que sainteté, eres verdaderamente santo, nous voici rassemblés tú devant que eres la toi. fuente de toda Et dans la santidad. communion de toute l'Église, nous célébrons le jour merveilleux Nosotros où unidos Marie aquí, enfanta le Sauveur delante du de monde. ti y en comunión con toda la Par Iglesia, lui, Dieu notre Père, nous te celebramos prions. el día Sanctifie ces offrandes santo en donde répandant María sur elles ton esprit, ha dado a luz al qu'elles Salvador del deviennent mundo. pour nous le corps et Por le el Dios, sang de Padre Jésus le nuestro, te Christ, pedimos que notre santifiques Seigneur. estas ofrendas Au y moment envíes sobre d'être ellas tu livré Espíritu, et d'entrer librement dans que sa sean para passion, nosotros cuerpo il y prit sangre le de pain, Cristo. il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, Tomad y ceci comed est todos mon de él, corps porque esto es livré mi pour cuerpo, vous. que será entregado por vosotros. Del De même, à la fin du Del repas, mismo modo, il prit la coupe. acabada la cena, De nouveau, il rendit grâce tomó el et la cáliz, donna à ses y disciples dándote en leur gracias de disant nuevo, lo pasó a sus Prenez discípulos et buvez-en diciendo, tous, car ceci est la coupe de mon sang, tomad y le bebed sang todos de de él, l'alliance nouvelle et porque éternelle este es el cáliz qui de mi sera sangre, versé pour vous sangre de la et pour la alianza, nueva y multitude eterna, en rémission des que péchés. será derramada por Vous vosotros ferez cela y por en todos los mémoire de hombres moi. para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hoy celebramos que Jesucristo ha venido en nuestra carne. Amén. Muerto sobre el madero de la cruz. Resucitado de entre los muertos. Amén. Y nosotros lo anunciamos hasta que vuelva. Faisons ici mémoire de la naissance de Jésus, de sa Así vie pues, sur notre Padre, al terre et de celebrar sa ahora mort el et de sa memorial résurrection, de la muerte nous y t'offrons, resurrección de tu Seigneur, Hijo, le pain de la vie et te la coupe ofrecemos du el pan salut, de vida y el et nous te cáliz de rendons salvación, grâce, car tu nous as y choisis te damos pour gracias servir porque chaque nos jour en ta haces dignos présence. de servirte en tu Humblement, presencia. nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous Te soyons pedimos humildemente rassemblés que el par Espíritu l'Esprit Santo, Saint con gran en un unidad, seul corps. a cuantos participamos Souviens-toi, del Seigneur, de cuerpo y ton sangre de Église, Cristo. répandue à travers le monde. Fais-la Acuérdate, Señor, de tu grandir iglesia dans ta extendida por toda la charité tierra et ta joie
avec le pape Benoît, notre évêque Bernard et tous ceux qui ont un ministère dans les églises. Seigneur, souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie et Joseph, avec les bergers et les mages, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont donné corps à ta présence, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Avec lui et en lui. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Frères et sœurs, nous sommes visage de ce Dieu d'amour. Chaque fois que nous redisons dans l'audace et l'adoration, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos cœurs. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, fortifie-nous quand vient l'épreuve, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Prince de paix, tu as planté ta tente parmi nous et tu apportes la paix à ceux qui la cherchent. Fais de tes disciples des artisans de paix, toi notre Sauveur, l'Emmanuel, Dieu avec nous, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. En ce jour où nous célébrons la venue du Prince de la paix, caché dans le regard d'un enfant, donnons-nous un signe de cette paix. Con la mirada de un niño, démonos un signo de paz. Esa paz que ahora desde aquí transmitimos a todos, amigos, en este día de Navidad. La paz que ha traído el Salvador al mundo, que se haga realidad en cada uno de nuestros corazones. El Cordero de Dios, el coro de José, el sacerdote, realiza el rito de la fracción del pan, el cuerpo de Cristo que se parte para después repartirlo en la Sagrada Comunión. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Prince de la paix, il enlève le péché du monde. Señor, el Cordero de Dios, Príncipe de la Paz, ha dicho. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Recordamos que estamos transmitiendo esta misa de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo desde la parroquia de San José en Ginebra, una parroquia de las históricas de la Iglesia Católica en Suiza y en la ciudad de Calvino. Fue consagrado este templo en 1869. Desde entonces la Iglesia ha ido enriqueciéndose con la participación de numerosos artistas. Que para este día de Navidad han preparado un auténtico Belén viviente. Un niño con padres, un cordero, un asno. Como un buey parecía excesivo para meterlo dentro de la iglesia, un joven ternero también acompaña la escena que representa el nacimiento de Jesús en Belén. Están celebrando la Eucaristía, l'abbé Claude Pauli que la preside y l'abbé Thierry Fouet que ha proclamado el Evangelio y la homilía. Ambos son sacerdotes que trabajan en esta parroquia. El coro, como hemos dicho, es el coro de Jesé, que dirige François Binet. Acompañado también al órgano por Christophe Alaz. Y recordábamos al principio cómo desde esta parroquia de San José, desde esta iglesia de San José de Ginebra, probablemente fue donde se transmitió a través de la radio, se retransmitió la primera misa en el mundo. Allá en la Navidad también del año 1928 se han cumplido 80 años. Hoy, nos recordaba el Papa que era una misa del gallo también en el país en el que Jesús ha vivido y que tanto ha amado. Y roguemos porque aquí se haga la paz, que cesen el odio y la violencia, que se abra el camino de la comprensión recíproca. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, pour ton Fils Jésus, ta parole faite chair. Oui, nous avons vu sa gloire, et aujourd'hui encore il demeure parmi nous. Que sa lumière éclaire tout homme et toute femme de ce monde qui vient dans ce monde. Que son amour fasse de nous des artisans de la paix véritable. Que sa grâce fasse de nous des chercheurs inlassables de ta vérité. Gloire à toi, Dieu fidèle, par Jésus notre Sauveur. Haga de nosotros artífices de la paz verdadera. Que su gracia nos haga verdaderos buscadores incansables de tu verdad. Par le mystère de la nativité du Christ, por el misterio que Dieu de la natividad de Cristo, que Dios obre vuestro. Amen. Abra vuestros Qu'il ojos a mette su en vos luz. cœurs sa joie
et vous prenne comme messager. Introduzca en vuestros corazones su alegría y os haga mensajeros de la buena noticia. Et vous tienne en sa bienveillance. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con vosotros. Dans la paix du Christ, nous rendons en la paz y en la alegría de Cristo y con la bendición del sacerdote, la bendición solemne de este día de Navidad. Nos despedimos de aquí, desde esta parroquia de San José, en Ginebra. Recuerdo que el próximo domingo, 28 de diciembre, Día de la Sagrada Familia, celebraremos el Día del Señor a nuestra hora habitual, a las 10:30 de la mañana, desde la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, en Madrid. Y ahora pueden quedarse ustedes para la bendición Urbi et Orbi, que desde la plaza de San Pedro, en el Vaticano, dará el Papa Benedicto XVI, la bendición que lleva aneja la indulgencia propia que el Papa otorga a la Iglesia en este día de Navidad. En la plaza de San Pedro está nuestro compañero Ramón Juliá. Ramón Juliá, feliz Navidad.